Masjid Al-Musyahidah ya. Musyahadah. Kula husnudzon panjenengan sedaya dipun paringi kemuliaan kali Allah Subhanahu wa taala, dipun paringi rezeki ingkang lancar barokah, dipun paringi putra-putri ingkang saleh salehah, dipun paringi masyarakat sekitar ingkang dipun ridhoi kali Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken, dalu punika tasik nerusaken materi teng masjid sebelumnya yang berhubungan dengan pentingnya kita itu mengikuti ulama dan fattabi'uni, mengikuti uswahnya para ulama. Nah, salah satu bentuk daripada uswah niku adalah pentingnya kita bertawasul kepada para ulama. Jadi wala'ana akhil qaumi awalha. Salah satu kenapa kok hidup kita sulit Pak Bu, niku keranten panjenengan niku jarang tawasul. Nak nyuwun dumateng Gusti Allah mboten perantara kalih para leluhur. Wis moro-moro nyuwun kalih Gusti Allah ngoten, mboten ngliwati leluhur. Misalnya jenengan ketika ngawontenaken acara, tiba-tiba izinnya tang bupati. Leres sama mboten niku? Ya tidak benar. Paling boten nggih RT, RW, kelurahan, kecamatan dan baru bupati. Sami jenengan nak nyuwun kena kalih Gusti Allah, Allah niku mboten remen kalih tiyang sing nglaleke jasane tiyang sepuh kalih jasane tiyang sing babad desa. Niki kebetulan mawon kula panjenengan nyedaki bulan Rajab, nyedaki bulan Sya'ban, biasanya enten sedekah bumi, biasanya enten napa nyadranan. Niki penting sangat kula aturaken. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulal muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amitana bil asrarihi amin. Dan ini merupakan salah satu materi yang sering dibid'ah-bid'ahkan, sering dikatakan dianggap tidak ada dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. In i'lam anna tawassula bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi minal anbiya'i wal awliya wa ahli sholati jaizun bal mandubun. Kata pengarang kitab, ketahuilah bahwa meminta kepada Allah dengan perantara kemuliaan orang-orang soleh, dengan perantara kemuliaan nabi, itu merupakan perbuatan yang mustahab, bahkan mandub. Jadi bahkan sangat dianjurkan di dalam syariat Islam. Jadi jenengan saderenge ndonga ya Allah kula suwun ABC, ampun kurang lengkap. Tapi saya lengkap pripun ya Allah, dengan kemuliaan bapak ibu kula nyuwun. Lah niki sing luwih pas. Ya Allah kula suwun dumateng panjenengan paringi ABC. Kirang lengkap. Sing lengkap pripun? Ya Allah, dengan kemuliaan para guru-guru kula, tiyang sepuh kula, para alim, para ulama, kalih sing babat kampung niki kula suwun ABC. Iki penting sangat. Karena ini halal bala. Ingkang nate kula aturaken di bulan Ramadan teng Masjid Darussalam, salah satu sebab suatu kampung itu enten banjir, enten bencana karena di kampung itu kurang menghargai jasa para pendiri kampung. Nak Tuban enten mboten Ki Ageng Tuban enten. Ki Ageng Tuban mboten enten. Ki jenengan pakai agak Tuban. Sunan Tuban kan dereng minimal nak mboten enten kan mungkin belum kedeteksi nggih, minimal ila hadrati man bana hadhil wilayah. Kan kula wau ngoten nak hadrah dan kepada seluruh orang yang membabat kampung niki al-Fatihah, man bana hadhil wilayah. Ngoten. Jadi jenengan mboten krasa pengajian ngeten niki mbah-mbah kula panjenengan nggih nderek ngrasake penake. Soale napa? Saderenge ngaji hadrah rumiyin. Wa ila hadrati ahli kuburi man hadra fi hadzal majlisil mubarak, kan ngoten. Dan seluruh ahli kubur jenengan sinten-sinten sing rawuh teng majelis niki al-Fatihah dipun Fatihai. Jadi jenengan mboten kraos ngaos Senin ngeten niki niku mboten krasa bapak ibuke teng mriko nderek dipun paringi kiriman ganjaran pengajian. Mboten krasa. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa bi ma'na ad-du'a was-su'al minallahi bi jahim ladaihi wa tawajjuhu ilaihi bi hurmatihim 'inda kama qala syekhuna Abdullah
Az-Zaini Ad-Dimawi dipun ngendikaken wonten kitab niki. Maksud tawasul niku napa sih? Tawasul niku minta kepada Allah ad-du'a was-su'al bijahihim, dengan perantara kemuliaan mereka, para nabi, para rasul dan orang-orang soleh. Pak, apakah perkara seperti itu dicontohkan kanjeng Nabi Muhammad? Nah, dicontohkan, nanti kita sampaikan beberapa dalil sahih. Seperti Imam As-Subaki ngendika yasunut tawassul bin nabi ila rabbih, tapi sing paling apik minimal jenengan bertawassul kalih kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man lam yusolli alaihi, sinten sing boten mau sholawat, dongane mboten bakal dipun ijabahi kali Allah Subhanahu wa taala. Sebidah malih ad-du'a muta'alliqun bainas sama'i wal ardh. Dongane jenengan boten bakal dipun ACC kali Gusti Allah, akan tergantung antara langit dan bumi, kecuali jenengan di antara doa baca sholawat. Artinya napa? Jenengan kedah bertawasul kepada sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajawazu dzalika wa husnuhu minal umuril ma'lumati likulli dinil ma'rufah min fi'lil anbiya wal mursalin wasiyaril salafis salihin wal ulama'i wal awami minal muslimin wa lam yunkirhu ahadun minas salafi wal khalaf min ahlil adyan. Dan perkara ini Pak, sejak zaman dulu mboten enten sing bantah. Niki le tawasul, Allahumma taqabbal wa ausil misla sawabi ma qara'nahu minal Qur'an. Mboten enten sing mengatakan salah, mboten enten. Sejak zaman dulu sampai zaman ulama khalaf. Ulama khalaf niku ya sekitar tahun 500 menurut Imam Syafi'i. Nah Imam Hambali niku ya sekitar sampai tahun 800, 700, 800. Gitu. Mboten enten. Wala sami'a bihi fi zamanin minal azmani illa Ibnu Taimiyah. Lah baru akhir-akhir niki amalan-amalan koyok tahlilan, ziarah kubur niku dipun katakan haram nembe akhir-akhir niki, nembe mawon. Sinten sing memulai? Nah, saya terkenal Imam Ibnu Taimiyah. Fa innahu ankarahu wa inkaruhu bil tawassul qauluhum lam yaqulhu alimun qablahu wa qad allafa katsir min ajilla ulama ahli sunnah wal jamaah. Beliau mengatakan, Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, tidak ada ulama dulu itu melakukan tawasul, tidak ada. Padahal kitab tentang tawasul itu sudah dikarang oleh banyak ulama di zaman dulu. Kata kasirun allafa kasiran min ajilla ulama. Kata fi jawazi dzalika kutuban mustaqillatan wa basatu fiha adillah. Tentu mereka menggunakan argumentasi dalil-dalil yang tidak bisa dianggap dalil-dalil yang remeh, dalilnya semua sahih. Wa nahnu ma'asyir ahli sunnah la na'taqid ta'tsiran wala khalqan wala ijadan wala i'madan wala naf'an wala dhurun illa Allah taala. Pak, kula panjenengan mboten nate beriktikad, nate jenengan berkeyakinan Pak, bahwa yang mengijabahi doa niku kuburan. Nate mboten? Saya istunate mboten? Jenengan berkeyakinan kalau yang mengijabahi doa itu napa namine patok? Kan mboten nate. Kita tetap beriktikad bahwa yang mengijabahi itu Allah Subhanahu wa taala. Cuman Allah akan mengijabahi doa kita kalau kita memuliakan para leluhur, ngoten. Nah ngeten iki modusnya mencurigakan kadang-kadang. Jangan-jangan orang-orang mengatakan tawasul niku kersane jenengan melupakan jasa para leluhur. Merupakan jasa para pahlawan. Nanti nak jenengan mboten purun ngoten niku akhirnya napa? Indonesia bisa dipecah belah. Di mana kita dulu pernah berjuang 350 tahun, Belanda 2,5 sampai 3 tahun kalih Jepang, itu akan dilupakan sama anak-anak panjenengan, putra-putri panjenengan, nak jenengan mboten membiasakan mengingat jasa para leluhur. Indonesia secara tidak langsung dijajah sama barat nanti, dijajah sama negara-negara lain. Naudzubillah min. Maka pentingnya napa namanya menawi tenggene kampung kula riyen niku maleman enten Isra Mi'raj enten maleman. Maleman niku mboten lintu-lintu. Maleman itu bercerita minimal separuh materinya itu adalah jasa para leluhur. Wah, biyen
enten Mbah Yahya, enten Mbah Qorib, enten Mbah Abdul Jalal, enten Mbah cara Karanganyar Nyi Ageng Karang, enten Syekh Maulana Maghribi Jabal Kanil, enten Syekh Tugu Boto. Nah niku napa namine dipun sejarahaken kersane anak-anak jenengan niku semakin bangkit NKRI-nya. Ngoten. Hubbul waton minal iman. Karena cinta tanah air itu ciri-ciri orang yang mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa mitana bil asrarihi amin. Wa bidzalika sabata anna tawassula bil anbiya'i wal awliya amrun mustahabbun la sabila li inkarihi li anna lam mad'uwa wal mas'ula huwa Allah ta'ala wa la fi'la wa la tasarrufa lil mutawassali bihi wa innama huwa isti'tafun wa du'a'un min Allah wa tawajjuhun ilaihi bimanzilati wa barakati dzalikal 'abdil muqarrabil ladzi huwa min ahbabihi wa awliya'ihi. Makanya tawasul ini tentu kita lakukan dengan beberapa sebab. Yang pertama, menghargai jasa leluhur, Yang kedua, mengingat daripada kemuliaan mereka sehingga membuat kita semakin ingin meniru kemuliaan mereka. Wah, biyen niku Mbah Qorib sedinten baca Quran satu khataman misalnya ngoten niku. Jenengan sebagai warga sekitar mriki mesti termotivasi, wah, aku pendiri kampung niki mbiyen sekian, masa aku ra iso. Minimal jenengan kalian mbah-mbah jenengan, wah, mbahku mbiyen iki sedina sedekah niku akeh banget. Jenengan sebagai putra pengen meniru niku lho. Tudzakirukumul maut. Meniru jasa para leluhur. Niku. Yang lain adalah ahbabi, menjadikan panjenengan dengan bertawasul itu menjadi semakin cinta kepada mereka para pendiri kampung panjenengan. Senang kalian mereka, akhirnya cinta tanah airnya luar biasa. Dikatakan di dalam kitab ini, apakah Kanjeng Nabi niku pernah melakukan itu semuanya? Pernah. Nah, dalilnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, saking kitab Al-Mustadrak Imam Hakim, Abu Abdillah fi Mustadraki min hadis Umar ibn Khattab. Wonten setunggalipun hadis saking Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qtarafa adamul khati'ah. Bapak Ibu, sak sampunipun Nabi Adam niku kelampai, ngapunten nggih. Nah, menurut saya itu bukan kesalahan tapi kekhilafan. Nabi Adam kan mboten sengaja dahar buah sing mirip buah khuldi. Nah niku khati'ah, tapi menurut Allah tetap keliru. Ya Rabb, as'aluka bihaqqi Muhammadin lamma ghafarta li. As'aluka bihaqqi Muhammad. Nabi Adam niku tawasul, ya Allah, kula suwun dumateng panjenengan dengan bertawasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam. Faqala Allah Ta'ala, Allah kemudian ngendika tenggene Nabi Adam, ya Adam, wa kaifa arafta Muhammad wa lam akhluqhu. Nabi Adam, bagaimana kamu bisa menyebut nama Muhammad padahal Muhammad itu belum aku ciptakan? Kan ngoten. Kan Nabi Adam, lah dari mana kamu tahu? Ya Rabb, li'annaka lamma khalaqtani biyadika wa nafakhta fiyya min ruhika rafa'tu ra'si fa ra'aitu 'ala qawaimil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ngeten ya Allah. Kula riyen pas jenengan ciptake riyen niku, kula niku tenggene surga niku terus mung madhep dhuwur. Enten tulisan la ilaha illallah sampinge Muhammadur Rasulullah. Wa araftu innaka lam tudif ila ismika illa habbal khalqi ilaika. Loh, kula mesti mikir, ora mungkin Muhammad niku makhluk biasa. Kok sampai disampingke, disandingke kalih namine panjenengan. Pasti ahabba ilaika wa asyadda hubban laka. Pasti beliau itu adalah orang yang luar biasa. Sodakta ya Adam. Allah ngendika, nggih leres. Innahu la habbul khalqi layya in sa'altani bihaqqihi faqad ghafartu lak. Walau la Muhammad ma khalaqtuka. Dikatakan di dalam kitab ini bahwa benar kamu wahai Nabi Adam. Pak, hadisnya niki tenggene Sahih Mustadrak Imam Hakim. Mustadrak Imam Hakim. Kamu benar wahai Nabi Adam,
bahwa Muhammad adalah makhluk yang sangat aku cintai, dan aku berjanji barang siapa orang minta kepadaku dengan bertawasul kepada Nabi Muhammad, maka pasti doanya aku diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amitana bil asrarihi amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Terus tengene kitab niki dipun ngendikaken. Walaula Muhammad ma khalaqtuka. Sampai beliau ngendika, andaikan bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak akan pernah menciptakan dunia dan seisinya. Bila boleh, andaikan bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak akan pernah menciptakan dunia dan seisinya. Sanadipun sahih, hadisipun riwayat At-Tabrani. Kemudian yang kedua, dalil yang kedua adalah at-tawassul bihi sallallahu alaihi wasallam bidzalikan naum. Lah, tawasul kalih Kanjeng Nabi niku bisa dengan cara-cara yang berbeda. Ba'da khalqihi fi muddati hayati. Dikatakan di dalam kitab ini, anna rajulan dharirul basar atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku nate dipun rawuhi kalih tiyang sing apa nggih, matanya niku boten saged mirsani, buta. Matur jumareng Kanjeng Nabi, "Ud'u Allah ayyu'afiyani." Kanjeng Nabi nyuwun tulung Kanjeng Nabi jenengan dongake kula. Kanjeng Nabi nyuwun tulung Kanjeng Nabi jenengan dongake kula. Qala in syi'ta da'auta wa in syi'ta sabarta. Kemudian Kanjeng Nabi ngendika, fulan, nak sampeyan iku pengin, nak sampeyan pengin kemuliaan, sabar. Matamu buta itu sabar. Itu cobaan untuk mengangkat derajat kamu. Tapi kalau kamu pengen didongake, tak dongake. Artinya Kanjeng Nabi tidak kemudian mengatakan, doa ya langsung sama Allah, enggak usah minta doa kepada, enggak usah bertawasul kepada Nabi Muhammad. Nah, jadi mengatakan, enggak apa-apa. Tapi nak jenengan purun sabar niku luwih sae. Ngoten. Faqala fad'uhu, qala fa'amarahu ayyatawaddu'a fayusinu wudu'ahu wa yad'u bihadha du'a. Kemudian si fulan niki wau napa namanya milih didongake. Jadi namanya manusia biasa ya. Dongake kula, Kanjeng Nabi kula milih didongake, kula milih mari lah kira-kira. Dongake terus ya sudah, sekarang kamu wudu saja sana. Wudu terus ndonga. Allahumma inni as'aluka atawajjahu ilaika bi nabiyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadiri tuqdali. Tegene kitab niki dipun ngendikaken bahwasanya, ya Allah, aku bertawasul aku minta kepadamu dengan bertawasul menyebut kemuliaan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang membawa rahmah. Aku bertawajuh kepada engkau wahai Tuhanku, agar engkau mengijabaiku dengan bertawasul menyebut nama Nabi Muhammad. Allahumma syafi'hu fi. Kemudian ya Allah, sembuhkanlah penyakitku ini. Nah, Kanjeng Nabi ngajari donga ngoten niku. Nak kamu donga sing bener ngene lho. Ya Allah, aku minta kepadamu bla 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 dengan bertawasul dengan menyebut nama kekasihmu Muhammad. Niku sing ngajari Kanjeng Nabi, Pak. Sing ngajari Kanjeng Nabi. Dadi nek enten sing ngendika terus tidak ada dalilnya, dianggap malah syirik kepada Nabi Muhammad, na'udzubillahi min dzalik. Faqama waqad absara wa fi riwayatin fa fa'ala ar-rajul fa bari'a lil hal. Fa fi hadzal hadis dalilun wadhihun 'ala jawaz tawassul wa tawajjuhi bihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Haitsu 'allama ad-darir dzalika wa amarahu bihi. Al-halah ats-tsalisah at-tawassulu bihi ba'da mautih fayadullu lidzalika ma rawahu Tabrani fil Mu'jamis Shahir wal Kabir anna rajulan yakhtalifu ila Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu fi hajatin lahu fa kana Utsman la yaltafit ilaihi wa la yanzuru fi hajati falaqiya Utsman ibn Hanif fashaka dzalika ilaihi.
Terus tenggene kitab lintu dipun ngendikaaken, Pak, itu kan nganu Pak, tawasule kan Kanjeng Nabi tasik sugeng. Lah nek sampun sedo pripun niki kados kula jenengan iki. Lah bagaimana itu? Lah diriwayatkan ada sebuah hadis yang sahih tenggene kitab Mu'jamus Shahir kali kitab Mu'jamul Kabir bahwa disebutkan ada seorang laki-laki yang berulang kali menghadap kepada Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu untuk mengadukan suatu masalah kepada beliau. Sementara bagi Sayyidina Utsman tidak menanggapi dan juga tidak memerdukannya. Nah, laki-laki itu sowan tenggene Utsman yang lain, Utsman ibn Hanif, Utsman yang lain. Karena Sayyidina Utsman bin Affan mboten nanggepi. Kemudian beliau Itil midha fatwadha. Kemudian beliau didhawuhi untuk kalau kamu punya hajat wudu sana wudu. Setelah wudu kemudian tsummatil masjidah fasholli fihi ra'ataini tsumma qul. Sekarang kamu datang ke masjid dan berdoalah. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Berdoalah, ya Allah, aku berhajat kepada Engkau, aku butuh kepada Engkau dengan menyebut nama kekasihmu yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ijabai aku ya Allah, iqdi fayaqdi hajati. Jadi orang ini, ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi fayaqdi hajati. Lah terus diijabai doanya sama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken, wonten setunggalipun kisah tentang Sayyidina Umar ibn Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab niku nate dipun rawuhi kalih setunggalipun keadaan. Hadisipun derajatipun sahih wonten Musnad Ibnu Syaibah. Annan nasa aswabahum qahtun fi khilafati Umar ibn Khattab. Faja'a Bilal bin Haris ila qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Sayyidina Umar, teng zamane Sayyidina Umar, Pak, niku pernah enten qahtun. Qahtun niku napa nggih? Airnya sulit mengalir. Hujannya enggak turun-turun. Makanan enggak cukul-cukul ya. Jadi salah satu orang di Faja'a Bilal ibn Haris ila qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bilal bin Haris niku ndugeni makomipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqal istasqi li ummatika fa innahum halaku. Fa'atahu Rasulullah SAW fil manam wa akhbaru annahum yusqawun. Setelah itu, Pak, lah tiang niki terus ndugeni makam Kanjeng Nabi. Matur Kanjeng Nabi, istasqi li ummatika fa innahum halakun. Tolong doakan umatmu itu loh, karena semua umatmu di zaman Khalifah Umar itu mengalami kehancuran, rezekinya sulit, apa-apa sulit. Nah, kemudian Kanjeng Nabi masuk mimpinya Bilal bin Haris dan Kanjeng Nabi mengatakan wa akhbaru annahum yusqawun. Gak usah khawatir, mereka semuanya akan diberi hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Makanya insyaallah panjenengan sedaya setiap Senin lah minimal tawasulan ngeten niki diniati niki nawasuli nggih. Diniati pengajian Senin malam Selasa niku diniati ngirim pahala tengene Bapak Ibu kula panjenengan sedaya. Kula nak ndonga mboten nate lho. Wa ila man hadira fi hadal majlisil mubarak tok mboten nate. Mesti wa ila jami ahli kuburi fi qaryati Tuban. Mas biasanya kula matur ngeten, jenengan sing sok derek muter-muter mesti kula nyebut Tuban. Artinya sak Tuban, mbah pas kula ngaji tengene masjid niki napa tengene masjid pundi, masjid Tuban Lor, Tuban Etan, Tuban Kulon, Tuban Kidul. Nah niki sedaya niku mesti dipun dongaaken. Minangka niki nirakati sak desa Tuban, kersane sak desa Tuban sedaya ahli kubure umpami niki nggih. Enten sing mboten nate dipun jenguk nggih. Enten sing mboten nate dipun ziarahi, tetep angsal kiriman gak ketang seminggu sepindah saking majelis pengajian punika. Ngaten. Lho, dipun ngendikaken lho nggih wonten ing kitab-kitab nika, wa afdalu du'aul walad lil walid.
sing paling dirindukan oleh orang tua itu adalah doa anak-anak mereka, kiriman pahala anak-anak mereka. Jadi sing paling nikmat tenggene alam kubur niku nggih donga ngono ganjarane jenengan itu niki. Nak mboten peneruse, misale sing bangun madrasah sekolah niki nggih, sing bangun niku menawi sampun sedo niku sing paling nikmat niku nggih kiriman ganjaran saking pahala-pahala pengajian tenggene madrasah punika niki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma jawazu tawassuli bi khairin nabi minal awliya'i wassalihin fayadullu lidzalika ma rawahu al-Bukhari wa fi sahihi. Adapun bertawasul kepada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga diperbolehkan sebagaimana di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ada sebuah hadis riwayat Imam Anas bin Malik an Umar bin Al-Khattab kana idza quhitu istasqa bil Abbas bin Abdul Muttalib. Dipun ngendikaken bahwa Sayyidina Umar bin Khattab ngendika idza quhitu idza quhitu yen sampeyan dipun paringi cobaan qahtun napa wabah yang melanda, maka istasqa bi Abbas bin Abdul Muttalib, mintalah kepada Allah dengan bertawasul menyebut nama Abbas bin Abdul Muttalib, sinten paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lho Pak, itu kan paman Rasul. Kalau yang lain paman Rasul niku nggih apa namanya? Penerus daripada Nabi Muhammad SAW. Allahumma inna kunna nawatasalu ilaika binabina fatasqina wa inna tawassalu ilaika bi ammi nabina fasqina qala fayusqun. Paham ya? Dipun ngendikaken di dalam kitab ini, ya Allah, aku bertawasul minta kepadamu dengan menyebut kemuliaan Nabi Muhammad, dan aku juga bertawasul kepada engkau ya Allah dengan menyebut nama paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Amalan sing jenengan lakoni setiap Kamis malam Jumat niku mboten amalan sing mboten ada dalil. Niki nembe rame-rame biasane ngeten niki. Mungkin awal-awal bulan Rajab niku pun teng YouTube Pak. Jenengan mungkin pirsane pun kathah niki. Bapak-bapak sing sepuh-sepuh kula yakin mboten memperhatikan niku. Sing sepuh-sepuh kula yakin aman, Pak Yai aman, pokoknya aman. Tapi putra-putra jenengan niku sing ahlul YouTube niku. Dan niku sing sok ndelok YouTube, mirsani YouTube, masyaallah. Kula khawatir mungkin mboten diterangke ngeten niki anak-anak jenengan mboten purun ndongake panjenengan. Waduh, jenengan pengen ngaplu teng alam kubur nggih. Ngaplu mboten nanten kiriman. Nauzubillahi min dzalika. Umar lammastasqa bil Abbas ya ayuhan nas inna Rasulullah kana yara bil Abbas ma yara al walad lil walid faqtadu bihi fi ammihi al Abbas fattakhidu wasilatan ila Allah taala. Wonten kitab Al Mawahibul Laduniyah, Imam Al-Qustolani menjelaskan bahwasanya Kanjeng Nabi kalau melihat Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib itu beliau seperti melihat bapaknya sendiri. Makanya beliau selalu beriktidak kepada Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib, kan pamannya itu kan, pamannya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Terus Abbas bin Abdul Muttalib paman kan. Paman dari bapak. Nah, paman dari bapak bahasa Arabnya ammu. Nah, paman dari ibu dari namanya khalun. Nah, corot yang Arab niku mboten ngono Pak napa? Nah, sederek saking ibu niku terus mboten patek cedak banget, soalnya sederek dari ibu niku bagaimanapun juga adalah apa namanya seperti orang lain. Jadi, secara fikih kan nggak boleh sentuhan. Kayak kula kalih buliknya istri kan seperti orang lain. Kula kalih saudara kandungnya istri kan seperti orang lain. Saudara tapi kan secara fikih kan tetap nggak boleh sentuhan, nggak boleh berdua-duaan dan seterusnya nih. Karena mahramnya muakkad, mahramnya hanya sementara.
haram dinikahi hanya sementara. Umpami kok pada suatu ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka bisa menikahi adiknya atau mbaknya, atau bisa menikahi buliknya istri, kan bisa. Makanya secara fikih kita sama saudaranya istri, sama buliknya istri, bulik dari bapak atau dari ibu, itu seperti orang lain. Tidak boleh sembarangan berduaan, nggak boleh. Seperti bukan apa-apanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sunahnya diperbesar ibu-ibu nggih. Ibu-ibu, nak kalian sederek sing mboten napa-napane niku sunnahnya diperbesar suaranya. Mukabbirus saut niku sunnah. Nah, dipun ngendika wonten atau musahhar. Jadi wong wedok sing salehah niku nak tenggene ngajengi tiyang jalur sanes niku sunnahnya niku mukabbirus saut, suarane dielek-elek nggih. Jadi kula ada rencang teng Hadramaut Yaman. Ketika beliau mendatangi tempatnya istrinya Pak Leknya, jadi dia punya Pak Leknya menikah, dapat orang sana. Ketika datang ke rumahnya itu, tok, buatnya dibuka karena tahu ini keponakan, ini bukan apa-apa secara fikih, kan keponakannya suaminya, secara fikih bukan mahramnya. Itu ketika masuk begitu terus tuk, assalamualaikum. Istrinya jawab waalaikumsalam. Suaranya diperbesar. Sunnahnya memang seperti itu. Jadi sunnahnya itu tiang setrin atau genit tiang jalur sanes niku sunnahnya mukabbirus, suaranya digedek, ampun dicilik apalagi diperindah. Naudzubillahi min dzalik. Ini beberapa hal yang berhubungan dengan bertawasul kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken, ugi dipun mulyakaken oleh Allah Subhanahu wa taala. Sasampun niku kala wingi dereng rampung ya masalah nggih punika kewajiban atau kesunahan atau kemuliaan istri kepada dalam hidup mereka. Jadi Kanjeng Nabi niku memang menasihatkan kepada para ibu-ibu, nak sampeyan itu sudah menikah, katanya Rasulullah, pahala terbesar itu ya di rumah. Pahala terbesar itu ya di rumah niku paling gede. Kanjeng Nabi ngendika tenggene Sayyidatina Fatimah, ya Fatimah, ma min imra'atin tahanas biyadiha, sapa wong wedok ingkang purun, sinten tiyang setri ingkang purun deplok tepung. Nah cara jenengan nggih mboten deplok tepung, ngosek, perso ngosek nggih. Ngosek. Nah, bikulli habbatin hasanatin, ibu-ibu, setiap satu biji nasi ingkang jenengan osek dimasak kangge suami anakipun, maka jenengan dapat 1 derajat di mata Allah Subhanahu wa taala. Paham nggih? Makane jenengan mungkin matur tenggene suaminipun, Mas, dari sing kuatah. Kersane ngusake tambah kathah, ganjarane tambah kathah. Masyaallah. Ya Fatimah, ma min imra'atin araqat 'inda khubziha. Fatimah, sapa wong wedok, masyaallah. Sing masyaallah. Ketika masak niku sampai keringetan, maka setiap satu tetes keringat di dalam tubuhnya illa ja'alallahu bainaha baina jahannam sab'ata khanatik minar rahmah, maka akan dijauhkan dirinya dan neraka jahanam sebanyak 7 benteng, 7 parit oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu-ibu niku nak masak anak saged sampai keringetan nggih. Keringetan. Nah, dereng keringetan nggih gunine dibodhikke masyaallah. Sampai keringetan pokoknya. Nih. Ya Fatimah, ma min imra'atin ghusalat qadruha. Sinten tiyang setri, masyaallah. Sinten tiyang setri sing purun nyuci piringe suami, Mas, piringe tak cucike mriki. Sakniki mboten. Tegene konten-konten YouTube niku malah suamine, jangan lupa cuci sendiri. Naudzubillahi min dzalik, mboten. Saene tiyang setri sing nyuci piringe istri. Wah niki bapak-bapak guyu kabeh nggih. Sing nyuci niki nggih istrinipun, piringe nggih istrinipun, sing sunnahipun. Memang tapi tidak kewajiban. Dikatakan wa ghassalallahu minadz dzunub wal khotoya.
maka orang tersebut semua dosa dan kesalahannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Fatimah, ma min imra'atin nasadat sauban illa kadallahu bi kulli khaitin. Sinten tiang setri ibu-ibu kok purun jahit rasukanipun suami. Ya ibu-ibu, jenengan kok purun jahit rasukanipun suami, dijahit. Maka setiap satu jahitan jenengan jahit rasukanipun suami mi'atu hasanatin. Satu jahitan culuk 100 kebaikan. Bayangkan jenengan jahit bajune suami sing pun bolong niku 100 jahitan, ya Allah, 1000 derajat, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Nama mulai nak suami ini min ashabil ukhdud. Wah, bolong-bolong kabeh. Ashabul ukhdud warka'u ma'ar raqain. Duduklah bersama ahli rokok. Waqudu ma'ar raqain. Wis bolong kabeh. Kula nggih gadah mbah niku ya Allah, sarunge bolong kabeh. Insyaallah. Nah, pertanyaannya Pak, kalau sarungnya bolong boleh nggak dipakai sholat? Ngeten. Sarung bolong niku sing dianggap mboten asal dingin sholat niku nak bolonge antara dengkul kalih ke atas niku mboten asal. Jadi nak bolonge ngisor mboten apa-apa. Satu, yang kedua, bolonge niku adalah alla tara launa basyaratihi inda majlisit takhatub. Jadi jenengan duduk sekitar 1 meter, kira-kira kalau dilihat kok kelihatan kulitnya bolong ini, maka nggak sah sholatnya. Tapi kalau ya dalam jarak kurang lebih nganu mungkin 48 kali 2 betul 96 cm ya sak meter. Dan niku kok kira-kira kulitnya kok kelihatan, berarti sholatnya tidak sah. Tapi nak jaraknya segitu kok kulitnya kok remang-remang, sholatnya masih dianggap sah. Niku ndobiti ngoten, ndobit batasanipun ngoten. Ngoten. Nah niki ma min imra'atin dahanat. Dan niki nak saged anak niku ibu-ibu ampun diserahke tiyang sanes. Diopeni piyambak. Sinten tiyang setri sing purun jungkas mboten jungkasi. Minyaki rambuté putranipun, putranipun. Wa khossalat thiyabahum, nyuci bajune putranipun. Wa qataraskum lahum, tiang setri atau ibu-ibu kok purun metani rambute putranipun. Komalun niku? Sing teng rambut apa namanya niku? Tumo. Terus entuk tumo, masyaallah. Illa kata Allah bi kulli sya'ratin hasanah. Setiap satu tumo sing jenengan hasilaken mahakarya panjenengan. Jenengan itu dapat satu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, masyaallah. Sakniki pun mboten usum nggih. Enten tumone malah disampuni, masyaallah. Satu tumo, masyaallah, 1 derajat. Satu memilih 1 derajat, masyaallah. Terus dia ngendikaken, "Ma min imra'atin al-ma'una la yahillu mana'unhunna." Ibu-ibu, sinten wong wedok kok seneng cawe-cawe urusan tangga. Ini wanita solihah nih. Misalnya tanggonipun enten nyambut damel, anu yu aku iso bantu apa yu. Terus tanggone mrene enten sing tetaan puteranipun, yu aku bisa bantu napa? Dia seneng cawe-cawe, entengan tangan. Niku dipun ngendikaken wonten kitab niki, besok tenggene dinten kiamat bakal saqahallahu taala dipun paringi unjukan saking telaga Kausar. Nak sampun ngunjuk telaga Kausar mboten bakal ngelak selamanya. Lah niki nggih. Dadi ibu-ibu sing seneng cawe-cawe nggih. Insyaallah urusan bantu tangga sakniki, tapi mriki tasik cawe-cawe mboten. Rewang enten ta, rewang enten. Datang Solo pun mboten usum, enten catering, Solo catering. Nang Solo pun ngegem catering. Anak kula apa jenenge niku akekon nggih catering. Mboten dimasak piyambak. Teng ngene kampung kula Purwodadi niku tasik cawe-cawe gitu. Masyaallah. Tanggane tembas kulkas niku lho, kabeh grubung. Masyaallah. Tanggane tembas TV anyar, tanggane grubung, masyaallah. Pengen delok TV sing anyar, masyaallah. Teng kampung, Bu, teng kampung niku tasik sing ndek kulkas nggih dereng sedaya.
ateng ngene daerah Gondang mriki mungkin rada pun sugih-sugih nggih kula muter-muter wae dikali Ustaz Fahrudin dijak muter-muter wis dalemi pun saya-sae. Tapi nateng kampung kan tidak semuanya rumahnya bagus ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Kula kemutan cilikan kula niku ndelok film Tersanjung niku lho. Niku sak RT. Segara TV setunggal. Kalih RT lah, kalih RT Segara TV setunggal. Delok serta Tersanjung iklannya ganti Kerasakti, aduh di saat itu Masya Allah. Saat ini Tersanjung mboten enten nggih digantos Ku Menangis. Masya Allah. Ku menangis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fatimah, tuba limra'atin radhiya anha zawjuha. Fatimah, beruntung wong wedok kok mati suamine ridho, beruntung betul. Maksiate sak gunung tetap dipun ngapura kalih Gusti Allah. Niki sebenarnya ada 30 wasiat Pak Bu. 30 wasiat tapi mungkin mriki kula aturaken 10 riyen nggih. Pertemuan berikutnya 10 lagi ngoten, 10 30 wasiat. Nomor ke-9. Ya Fatimah, wahai Siti Fatimah, barang siapa seorang istri niku dahanat nggih minyaki rambuti suaminipun. Jadi ibu-ibu mungkin nak pun kondur ki mriki minyaki rambuti suaminipun. Waqat syaraba niki napa brengose dipun cukur. Mas tak cukur ya Mas ya. Terus napa nyukur rambutipun, rambutnya dicukur. Terus napa jenenge niki jongkasi niki jenggotipun. Maka setiap satu rambut ibu-ibu dapat satu, yaitu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Terus wa nawwarahallahu taala kubruha raudhatan min riyadil jinan. Tiang setri kok purun minyaki rambutipun, suami besok nak sedo kuburane padang kados surganipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih Bu nggih, mungkin keng mriki nggih. Kondur-kondur pengen dalu Mas ini tak minyaki. Waduh. Minyak orang aring lah, buat minyak goreng. Niki Masya Allah ganjarannya gede banget. Nah jenengan isin, ibu-ibu isin wah kok dingaren kok dadi wanita solehah dadaan. Dari isin nggih minimal jenengan mungkin nak suamine pun sare dilus-lus rambuté nggih. Ngaten. Kan kadang-kadang nak isin nggih Pak. Terus yang terakhir sing nomor 10 niki 10 riyen. Lewat dalih nggih ngono. Niki masalah tiang setri ingkang hamil. Ma min imra'atin, tiang setri niku kok pur nganu hamil. Terus wasobaro, sabar. Jadi sedut sabar. Jadi dengan ketika hamil ibu-ibu sedut kan kadang perutnya kan atau pengen muntah kok sabar. Maka setiap satu sedutan dan sabar, setiap satu gak sabar, laha sawabu hajjatin mabruratin wa umratin maqbulatin. Jenengan angsal ganjaran kados haji ingkang mabrur kalih umroh ingkang makbul. Masyaallah. Tiang setri sing hamil siangin niku kados tiang sing zikir, dalune kados tiang ingkang salat tahajud. Niki fadilah ibu-ibu sing hamil nggih. Sedut alhamdulillah ya Allah sak hajinan. Sedut sak hajinan masyaallah. Penak nggih Pak nggih? Ya mesti ini nak cara kula menurut kula tapi enggak ada teksnya, enggak ada teksnya. Menurut kula nak wong wedok mawon sing hamil ganjarane gedhe apalagi yang menghamili. Mesti ini luwih gedhe meleh. Mugi-mugi panjenengan sedaya dipun paringi husnul khotimah nggih, dipun paringi surganipun Allah, kempal wonten masjid Musyahidah niki binjang sareng-sareng numpak masjid niki dados ahli surganipun Allah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ala ma nawasalafuna shalih al-Fatihah.